Mpendwa mtazamaji, hamjambo na kufuata habari ya malilio ya wiki kunako Kivu Morning Post TV. Tunatoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Leo kipindi hiki tutaongelea habari mbili ambazo ziliweza kupeleka wapasha habari wetu mitaani Goma, na habari ya kwanza ni habari ya huzuni, ni kisa ya moto ama ajali ya moto ambayo iliweza kujitokeza ndani ya kata la Mapendo huko ambako tunaita maarufu Birere. Zaidi ya nyumba 16 ziliweza kuungua moto, watu waliweza kuathirika, lakini liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini chini ya uongozi wa M23 Bahati Musanga Erasto alijielekeza huko na kuweza kufariji waathirika. Aliweza kuwapatia pia mabati, manjanja wahanga wa moto hiyo, na wengine walipewa pia chakula wakafurahi sana. Habari ya pili ni wapasha habari wote walienda mitaani huko kata la Majengo, eneo la Vision 2020 ambako maji ilikuwa imekuwa mingi, barabara ilikuwa imeharibika, lakini kwa sasa wakuu viongozi wa M23 wanaendesha kazi ya kutengeneza eneo hiyo. Niko na Sofia Ladiva ambaye ni mpasha habari na mtangazaji wa Morning Post TV, alijielekeza maeneo ambako habari hizo ziliweza kujitokeza hapa mjini Goma. Tuanza na habari ya Mapendo. Sofia, mjambo na karibu. Jambo tena Jospeangi, na jambo vile vile kwa watazamaji wetu wa Kivu Morning Post TV. Wiki hii kulikuwa ajali ya moto, wahanga ni wengi kwa sababu ni nyumba zaidi ya 50. Ilikuwaje na hadi sasa watu hao wanaendeleaje? Moto iliripuka ndani ya kata la Mapendo, na ni kata ambapo inaweka watu wengi sana kabisa. Kwa watu wote wanamfamia Goma ilianzia pale kote ya Birere mu Mapendo, donc pale unakuwa mouvement ya mingi sana, na vile vile wakaji wanakuwa wengi sana kabisa. Ilikuwa usiku, moto ilijitokeza na nyumba mingi sana zililungula, na watu hawakutosha kitu kwa sababu ilikuwa usiku, na wengi wa mama, familia mingi sana walikuwa na huzuni na kujiuliza wataenda wapi, watafanya namna gani. Lakini tuliona msaada kutoka kwa wakuu viongozi vile vile kusaidia hizo jamii zenye zilipoteza vitu, na moto iliripuka usiku na intervention vile vile ilifika, lakini shida ilikuwa njia haikukua. Njia ilikuwa kidogo sana, moyen ya gari ya anti-incendie ama ya protection civile kufanya kazi ilishindikana. Ndio kwa maana gouverneur wa Nord Kivu chini ya uongozi wa SM23 alisema ya kwamba watafika kukotea cadastre kuangalia namna gani wateza fanya catalogue, kutrace njia aka ya incendie, gari ya protection civile ama kizima moto ikafika, ikuwe nafika mzuri parce que 60 maisons ni za mingi sana. 60 Mapendo zina banana kama nyumba batafanya après jouer kama parcelle ilikuwa ni share hapa. Est-ce que watu wa documents ziko wale alisema nini kuhusu hiyo? Ile affaire ma document itakuwa kitu ya kufuatilia sana. Na itaomba gisi munakaa kila jirani anajua ndugu yake pale, ndio kutakuwa inaonekana tracer tena mzuri ba engineer ba. Na vile vile wakisha tracer ile ndio itaonesha sasa uzuri wa quartier Mapendo, kwani Mapendo ukatembea kidogo kunyumba moja unashituka unakuwa mnyumba nyingine kabisa, pale hakuna barabara. Na msaada ya aina gani ndio liwali aliweza kutoa? Ndio liwali alitoa msaada. Ya kwanza ilikuwa chakula ya ile chakula inasaidia wa mama wakati walikimbia, hawana tena watapata, hawana tena msaada yoyote, lakini ile chakula itasaidia kwa siku kidogo. Vile vile saki za ciment na 20 tol manjanja kila familia juu uanze kujenga anatanda, na processes zingine ziko zinafanyikana kwa sababu Goma hizi siku tunaona mvua inasumbua sana, na hizo jamii zote hawana kabisa fasi kwenye wataweza kuwakaribisha, na kufatana na hali yenye iko Goma watu wanaanza kulia sana, na kila mtu ataangalia nikakaribisha ndugu na hali yangu sio vizuri, itakuwa nguvu. Lakini kwa ile yenye tunaona gavana alifanya ni kitu ya lazima parce que 20 tol deja na kwa nyumba mzima. Tusikilize basi gavana na ndani ya kipande hiki cha video ambako tusikini nini alisema, aliahidi nini na nini alifanya. Tufuate pia shuhuda ya muhanga mmoja ambaye aliweza kupata msaada huo. Tunawaletea kila familia nyumba yake
tunapatia sosi vento manjaga vento, tunawapatia kila mtu kwa mchele, tunampatia 10 ya siku. Watajenga kama wanaweza wabadilisha, wasitie mbao, wajenge brick nje yenye haita lungula fasili. Je, tutatafuta kadastre, kwani shida yenye walipata ungekuwa kuko barabara kama watu walipata jinsi ya kuzimisha hiyo. Hivi kenye tutafanya ni kutengeneza hii barabara, tuwaombe population wafungule barabara, kwani makartie mkwe maaveni mkwe barabara. Ya kwanza ni kufundisha raia, ndio ya kwanza. Kuwafundisha uzuri ya barabara, kwani barabara mkati. Ya pili, vizimia moto tuko navyo, tutaongezea vizimia moto vikwe vya mingi, kwani kulungura Goma manyumba ni kila siku, kwani manyumba ya Goma ni mbao. Kwenye kunajengewa mbao ni kama essence, ukitia kidogo inawaka, ukikutana na moto kidogo inawaka. Aveni Kisangani, nyumba zililungula, tulilunguziwa manyumba, tulilala nje. Tunashukuru Mungu, tunapata msaada. Mungu awabariki kabisa. Msaada kutoka kwa guverneri. Tunapokea manjanja 10 na sima, manjanja 12 na sima 10 na mfuko wa mchele. Tunashukuru, waendelee milele na milele, watuchunge. Basi tunaelekeza ndani ya kata nyingine, kisha Mapendo tunaenda kukata ya Majengo. Mlienda huko, mlikuta kazi za barabara zinafanyika namna gani na kulikuwa shida gani ili wakuu viongozi waweze kuanzisha kazi hizo? Ndiyo, ndani ya kata la Majengo, fasi tunazoea kuita ku Vision 2020, ni mahali ambapo kuna kuwa fasi kuna zama maji, kuna dema maji kabisa, maji ya mingi sana, na ile maji inatokea mu territoire ya Nyiragongo. Ukaangalia Goma, ukafika pale Kiisi na territoire ya Nyiragongo, na kwa sababu inapanda juu hivi kidogo, kuna kwa mlima. Sasa wakati mvule inanyesha, maji inashuka, tena inashuka ya mingi sana. Wakati inafika pale ku Vision 2020 inastanye pale. Mbele walichimba puits perdu itasaidia juu ile maji kuingia ndani. Lakini ukakumbuka zamani pale ile puits perdu ilimaliza maisha ya watu wawili. Walizama ndani ya ile puits perdu. Ilikuwa mkubwa sana. Kabisa ilikuwa mvua kanyesha inashikwa sagizi lake mtoni, ukaanguka ndani unaenda. Tukawezi kutoka. Ndiyo. Sasa walipima kujenga kwanza ile puits perdu, lakini haikuwezekana. Kumaliza ile maji. Haikumaliza. Ilikuwa bomoa barabara pale yote kabisa, ilikuwa nakuwa tu mawe kabisa. Sasa leo viongozi wa AS23 wamekamata tena hatua ya kuanza kujenga. Tumeona kwanza wameanza kuplanir ile barabara, kuishusha kwanza, kwa sababu ilikuwa saa iko amo ka sheet moya hivi. Alors bana tia yote niveau moya premièrement. Ya pili biko wanafungula ile mfereji. Kulikuwa mfereji kidogo lijengwa pembeni ya barabara, banaanza ifungula juu ilikuwa naisha kwa boucher, ishaingia matope na machupa vitu. Sasa wanaanza kuideboucher. Après pale batendelesha kujenga sasa mfereji. Na ile collecteur d'eau haitakuwa saizi ya donc itakuwa sa vile ile ya Birere ya munene. Inashusha maji mpaka kote ya Mutsinga. Na pale itakuwa inasaidia sana ile shida ilikuwa pale ya maji, kwa sababu maji ilikuwa ishaanza deborder, inaingia manyumba za watu. Na inakuwa shida kabambi kwa wakaaji wa Vision 20. Nadhani shida kubwa pia ni barabara ijengwa mbaya. Ni sagizi ya Ndosho, maji ilikuwa inabakia kwa sababu kutia kama mifereji, lakini kwa sababu wameanza kutia mifereji. Nikizani hiyo ngambo pia wataweza kutengeneza mifereji, watu barabara hizi kuwa mti goudron bila mifereji. Tufuate basi maoni ya watu ambao tuliweza kukutana nao mitaani huko Majengo. Antuka solution yenyewe iko hapa. Kwanza tunawaremercier kututengenezea hapa. Juu watu walikuwa nakufia hapa. Mais gisi biko natengeneza quand même pale sava. Mais solution yenyewe tunapaswa tia recommandation ni engineer atie mfereji ifike kule. Juu ile mai inatesa watu sana hapa. Tena ile mfereji inapaswa toka huku yulu mpaka kule chini. Haina maana hata watie mfereji hapa haitaleta solution. Mimi niko pale engineer apasuli angalia kama tatia ile mfereji mpaka kule chini. Mimi naishia hapa yulu ya Sebeka.
Ile ndio ombi yangu hapa. Gouvernement en tout cas mimi na féliciter. En tout cas félicitations na waendelee na ingine ile matroso yenye isharibika ifo nayo baitengeneze. Shida ilikuwa mai, ile mai barabara kuharibika, vraiment maaksida, maambutiage, ile mufereji vangekata mzuri mpaka kule chini kwenye hatujue. Na kwa hii pande juu na sie tunanie sie mama hapa yulu mama baka 6 isituharibishie. Na ingine tunaweza sema wangesheka mbio juu bamotare wanatusaidia sana. Bamotare biko nakatala fika huko ase haziacha kamotoka ke kula ke kunya ya 1000 francs. Tunateseka sana vraiment. Tushateseka sana juu barabara wangetujengea mbio juu biko faa kwa vya bie. Ya mzuri sana tushafurahi kwanza gisi tuko naona kwanza ni tendera. Basi Sofia Diva nikushukuru kwa kuweza kuenda mitaani huko na kule kuleta habari za Goma. Shukran sana. Asante Jospin Angi, asante tena watazamaji wote wa Kivu Morning Post TV kwa kuendelea kutufata. Sisi ni Kivu Morning Post TV, tunasema kutoka mjini Goma, mashariki mwa DRC. Hizi ni habari maalum za hapa tu mjini Goma, lakini ingawa unafuata TV tunatoa habari za usalama, za kisiasa na za huko na kule nchini ya Demokrasia ya Kongo, na habari pia za kanda la maziwa makuu ama Grand Lac na za Afrika. Ni hapa kwa Kivu Morning Post TV. Tukutane wiki nyingine na habari zingine marudio ya wiki. Mpenda mtazamaji, usisahau kujiabone kwa Kivu Morning Post TV na uendelee kutufuata. Karibu.